हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर पेपर 3 रे सिलेक्टेड 100 मार्क रो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करबा लेकिन आपन को एग्जाम रे बहुत हेल्प करबो। वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु काहे क्वेश्चन गुडी बहुत गुरुत्व अछि। मो डिस्क्रिप्शन मोर मेजर पेपर 3 एवं मेजर पेपर 4 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि, वीडियो को देखि नियंतु। तो एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन पैटर्न अनुसार। एमसीक्यू 10 टी रहिबो, 2 मार्किया 9 टी, 5 मार्किया 8 टी एवं 8 मार्किया 4 टी। अपन टोटल 100 मार्क रो परीक्षा हबो। तो प्रथमे हमें शॉर्ट क्वेश्चन देन 2 मार्किया देन 5 मार्किया शेष रे लॉन्ग क्वेश्चन 4 टी देखिबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी, नैतिकता आदर्श और मूल्यबोध गुरुत्व देउथिबा शैली को कोन कहा जाय? एटा होची आदर्शगत शैली बा नॉर्मेटिव अप्रोच कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति स्वाधीनता अधिकार मुक्त भावना एवं अभ्यता नीति को आधार कर ग्रहण करथिबा आदर्श को कोन कहा जाय? एटा होची उदारवाद कहा जाय। व्यक्ति स्वाधीनता अधिकार मुक्त भावना ए सब को आधार कर ग्रहण कर आदर्श को आम उदारवाद कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकतावाद आद्य प्रवक्ता किए थे? ये हूँ फ्रेडरिक नीटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमिनिज्म मास्टिक्यू पुस्तक रचयिता किए? ना ब्रेंटी फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़े व्यक्ति जन्मगत अधिकार आधार में नागरिकता प्राप्ति कौन कह जाए? जूस शैली कह जाए। आउट कौन जड़े व्यक्ति रक्त संपर्क आधार में नागरिकता प्राप्ति कौन कह जाए? जूस सांगुइन्स। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं परीक्षा रे ए दुटी निश्चित रूप गोटे आसीबो, गोटे निहाती आसीबो। ओके, से मुझे दुईटा गोटे पाखरे कहली। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, जड़े नागरिक कि प्रकार अधिकार उपभोग करता है? होची राजनैतिक अधिकार से उपभोग कर परिबो केवल सिटीजनशिप पाइथिबा लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, भारत सर्वप्रथम क्यों दार्शनिक तथा स्वाधीनता संग्रामी 16 शब्द व्यवहार करथिले? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्यों दार्शनिकों को उत्तर आधुनिकतावाद आद्य प्रवक्ता कहा जाए? एटा होची फ्रेडरिक नीटेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा, सार्वजनिक साधारण तथ्य को आधार कर एक निर्दिष्ट सत्य रे उपनीत होगा को कि प्रकार पद्धति कह जाए? एटा होची आरोह पद्धति अवरोह पद्धति कह जाए। सार्वजनिक साधारण तथ्य को आधार कर एक निर्दिष्ट सत्य रो उपनीत होगा कौन कह जाए? एटा होची अवरोह पद्धति। तो ये थिला आपनकर 10 टी एमसीक्यू। मु किंतु अधिक एमसीक्यू सिलेक्शन करची, आपण माने पढि नियंतु। देन मु 2 मार्किया को जीवी, 2 मार्किया को जीवी। आपण कौन करेंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ी को वीडियो स्टॉप करके पढ़ी नियंतु, कहीं नहले वीडियोटी लॉन्ग हो जीवो। ओके, दे नेट पार्ट को आछि। सब सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कस कले टाइम जीवो। 2 मार्किया क्वेश्चन को जीवी, वीडियो स्टॉप कर नियंतु, देख पढ़ी नियंतु क्वेश्चन गुड़ी को। ओके, देन बीएलआई रे क्वेश्चन नंबर 1 कौन आसुची जे नागरिक समाज क्या कह जाए? व्हाट इज सिविल सोसाइटी। आपनकर 2 मार्किया क्वेश्चन 9 टी आसीबो। ओके, अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न अनुसार नागरिक समाज क्या कह जाए? व्हाट इज सिविल सोसाइटी ना साधारणत अर्थ कौन? नागरिक समाज हूँ एक मध्यवर्तीकालीन संघ समूह जहाँकि जनसाधारण को समस्या समाधान करने राष्ट्र सरकार उपर चाप प्रयोग करती एवं समाज रे हेउथुवा दुर्नीति भ्रष्टाचार को दूर करने स्वतंत्र करता कौन कह जाए? एम कहते नागरिक समाज। जनसाधारण सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान को नहीं यही संस्था गठित होता है। तो मोटामोटी भाव में कौन कह नागरिक समाज को ना भारत में लोक मैंने कौन करेंगे
ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନୀତି ଏସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ? ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ନାରୀବାଦ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଅ। 3 ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜିମ୍। ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀ କେବେ ବି ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ପ୍ରକୃତି ନାରୀକୁ ପୁରୁଷରୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ନାରୀ ମୁକ୍ତ, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନାରୀ ସମାନତା ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱଫଳନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯୌନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିପନ୍ଥୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ସବୁଜ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ? ନା ସବୁଜ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଇକୋ ରାଜନୀତି ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶଗତ ସୌନ୍ୟ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ପରିବେଶଗତ ବିକଶିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ସବୁଜ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ବିଷୟ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ବା ପଲିଟିକାଲ ଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ସବୁଜ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବେଶଗତ ସୌନ୍ୟ ବିକାଶରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ବା ଇମାଜିନ୍ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଜ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଫଳରେ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେସବୁ କମେଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ କ'ଣ? କ୍ଲାସିକ୍ ସୋସାଇଟି କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ୟବାଦର ଧାରକ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ସମାଜରୁ ଶୋଷଣ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ବିତରଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶ୍ରେଣୀତତ୍ତ୍ୱ ସମାଜରେ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ୟବାଦ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ବିଲୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କ'ଣ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୂଳାଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଦ। ତ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଶାସନକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅଭିଧାରଣା। ଏହାର ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପରିଶେଷରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଯାହାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ସ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମାର୍କ୍ସବାଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ
उत्पादन श्रमिक मान श्रमदाय परिणाम उपर निर्भर करता है। तो गोटे प्रोडक्ट उत्पादित होची तो कौन होची ना गोटे श्रमिक जो श्रम दूची से उत्पादन उत्पादित होची। श्रमिक मान द्रव्य प्रकृत मूल्य निर्धारित करथिले मध्य मालिक ताकू उचित प्राप्ति दे न थाए। ठीक कथा। सपोज जड़े लोक गोटे जगह इंडस्ट्रियल गोटे फैक्ट्री से काम करची काम कला पर से प्रोडक्ट उत्पादन करचु मालिक सठिक प्राप्य से दौना। श्रमिक तार श्रम मध्यम दुई प्रकार मूल्य सृष्टि करता है। प्रथमतः हूँ कौन ना प्रयोजन मूल्य आ गोटे हूँ उद्बुद्ध मूल्य। प्रयोजन मूल्य कौन होता है ना श्रमिक प्राप्ति पाऊला उद्बुद्ध मूल्य मालिक पकेट को जाए। यह श्रमिक श्रेणीर कारण होता है। यह हूँ श्रमिक शोषण कारण होता है। इट मीन्स कौन जड़े काम कला से मजूरी पाइला काम कला मजूरी पाइला एटा हूँ प्रयोजन भित्तिक मूल्य। काम कला किंतु से लाभ पैसाटा मालिक पकेट को गला हूँ उद्बुद्ध मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा श्रेणीरहित समाज कौन क्लासिस सोसाइटी कौन ना मार्क्सवाद अनुसार श्रेणीरहित समाज प्रतिष्ठा प्रकृत साम्यवाद धारक अटे। पुंजीपति और सर्वघर मान मध्य संघर्ष फल समाज शोषण लोप पाउछि। उत्पादन और वितरण श्रमिक श्रेणी हस्त निर्धारित होता है। फल कौन होता है श्रेणी तत्व समाज में लोप पाई था। यह श्रेणीरहित समाज साम्यवादी समाज कहुए। श्रेणी विहीन समाज प्रतिष्ठा फल राष्ट्र आवश्यकता रहे ना। मार्क्स मत प्रकृत साम्यवाद श्रेणीरहित समाज गठन और राष्ट्रीयत विलय उपर प्रतिष्ठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसुची नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची राजनीति विज्ञान अनुभव सिद्ध एम्पिरिकल अप्रोच कौन ना परीक्षामूलक दृष्टिभंगी अनुसार ज्ञान केवल संवेदनशील अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। दार्शनिक चार्ल्स मरियन रास्वेल डेविड ईस्टन ग्राविल आलमंड इत्यादि यही शैली प्रवक्ता थिले। एम राजनीतिक अनुष्ठान और मूल्यबोध गुरुत्व न दे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार परीक्षा निरीक्षा कर नूतन तथ्य उपस्थापन करने मत पोषण करते। राजनीति विज्ञान अनुभव सिद्ध दर्शन आसले कौन फिल्ड उपरक आस व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार परीक्षा निरीक्षा कर और नूतन तथ्य उपस्थापन कर। यहाँ हूँ चार्ल्स मरियन वाल्सेल डेविड ईस्टन ग्राविल आलमंड ये सबू दार्शनिक मान यही शैली प्रवक्ता थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 10 नंबर क्वेश्चन को कि आप एग्जाम रे 9टी क्वेश्चन आंसर देवे 9टी क्वेश्चन आंसर देवे। ओके तो अंत विषय पद्धति कौन राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान एक अंश विशेष अटे। व्यक्ति एक समय विभिन्न विषय सहित संपुक्त हो व्यक्ति कार्यधारा राष्ट्र कार्यधारा सहित संपुक्त होता है। तो विभिन्न विषय रे सामयिक धारणा हासिल करने अंत विषय पद्धति से अनुसरण कर जाए। यह राजनीति विज्ञान को अधिक जुगोपयोगी कर जाए। तो यह आपंकर 2 मार्किया क्वेश्चन देन 3 मार्किया क्वेश्चन को जीवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आछि राजनीति विज्ञान प्रकृति कौन व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कौन सी तथ्य उपर आधारित और श्रृंखलित ज्ञान को विज्ञान कहा जाए। कौन तथ्य उपर आधारित एवं श्रृंखलित ज्ञान को आम विज्ञान कही था। तात्विक दृष्टिकोण विचार कले राजनीति विज्ञान एक विज्ञान अटे कारण यह समग्र विश्व को एक परिहार रूपे व्यवहार कर नूतन तथ्य उपस्थापन पूर्वक राष्ट्र शासन क्षेत्र में परिवर्तन आनी था। तेणु राजनीति को एक आम विज्ञान मध्य अभिहित कर एणु यह विज्ञान मध्य कहुए। अन्य अर्थ कौन ना लब्ध ज्ञान को वास्तव क्षेत्र प्रयोग करा जाए राष्ट्र शासन नीति प्रणयन और जनसाधारण को न्याय प्रदान करने प्रयास करुवा कला को कला कही था। नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन ना कला कही था क्या राजनीति विज्ञान को कहीं ना ये लोक मान जनसाधारण मान को न्याय दे था एवं राष्ट्र शासन नीति प्रणयन करने साहाय्य करता है। यथा साधारणतः कौन थे ना कलार अर्थ हूँ कौन गुणावली प्रयोगात्मक दिग को बुझाए। यथा कौन ना दार्शनिक मान मतरे दर्शन नीति को आधार कर राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन आनी थाए। जपरी गणतंत्र शासनतंत्र
ସମାଜବାଦୀ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବଂଶଗତ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଳା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଉଦାରବାଦର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉଦାରବାଦର ସୁଗୁଣ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗୀ ଓ ସହନଶୀଳତା କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସରକାର ଓ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମନା କରିବ କେଉଁଟା ନା ଉଦାରବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନିଓ ଲିବରାଲିଜିମ୍। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ସମାନରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ କ'ଣ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମ୍ କ'ଣ? ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ସମାଜରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଷଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାରୀର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଏ। ପୁରୁଷ ଉପରେ ନାରୀର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶୋଷଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛି। କେବଳ ଆର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ନିମ୍ନସ୍ତର ଆଣି ରଖିଥାଏ। ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦୀର ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ ସିମନ, ରବର୍ଟ ୱେନ୍, ଚାର୍ଲସ ଫରିଓଲ, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଆଦି ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା କ'ଣ ନାରୀବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସମାନ। ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ଜଗତର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ନାରୀ ଶୋଷଣ, ଦମନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାରୀ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ନାରୀକୁ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବା କ୍ରୀଡ଼ନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନାରୀବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ କ'ଣ? ତ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି। ତ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପ। ଦାର୍ଶନିକ ଏଡ୍ରିହେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବମାନ ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୃତ ଆଧୁନିକତାବାଦର ବିଚାରକ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଜାଗ୍ରତ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଓ ବହୁଳତାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନାଗରିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଗେଟାଲଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବସବାସ କରି ସମାଜ ପ୍ରତି ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ପୂର୍ବକ ସମାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଭୋଗ କରେ,
से व्यक्ति को नागरिक आम कही। नागरिकता व्यक्ति को आईनगत मत मर्यादा प्रदान करता है एवं एक नागरिक निर्दिष्ट निर्धारित बयस अतिक्रम कले सामाजिक कहुए और राष्ट्र तरफ नागरिकता मर्यादा दी जाए। भारत नागरिक समाज भूमिका कौन ना भारतीय नागरिक माने बृहत स्वार्थ सुरक्षा सामाजिक विकास एवं राष्ट्र मंगल साधन करने नागरिक समाज गठन करथांती। भारत में नागरिक समाज जाति धर्म वर्ण राजनीति ठारू ऊर्ध्व रही सामाजिक और राष्ट्रीय मंगल पर कार्य करथांती। भारतीय गणतंत्र को सफल और सक्रियता करने प्राधान्य होची कौन ना नागरिक समाज दाबी मुताबक लोकपाल आईन एवं 2005 रे सूचना अधिकार आईन कार्यकारी मध्य हेउची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो एटा थला आपनकर 5 मार्किया क्वेश्चन आपन 5 मार्किया क्वेश्चन 8टी आसीबो। ओके देन लॉन्ग क्वेश्चन जीवा आपन लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्किया 4टी आसीबो। प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन कोन आछी राजनीति विज्ञान अध्ययन पई उद्दिष्ट व्यवहारिक पद्धति विषय रे सम्यक धारणा दियो। गिव एन आइडिया अबाउट बिहेवियर मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। तो मो वीडियो टी स्क्रॉल कर तल तल को जीवी आपण माने स्टॉप कर लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को देखिनतु एवं लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार फॉर्मूला कोन बा तरीका कोन अछि। प्रथम रहबो इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन देन पॉइंट लास्ट रहबो कंक्लूजन। एमता आपण लेखला आपण को मैक्सिमम मार्क मिले थाए एवं एग्जाम रे कोन से ब्लैंक पेज छाड़िबे नाही। ब्लैंक पेज मींस कोन धप गोटे क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन जो ब्लैंक पेपर देथिबो एथिरे आपण छाड़िबे नाही किछि ना किछि लेखिकी ब्लैंक पेपर गुडा को पूर्ण करंतु अकॉर्डिंग क्वेश्चन अनुसार जहाँ मन को आछियो लेखिकी क्वेश्चन लो पूर्ण करंतु जा फल आपण को अधिक मार्क मिलबार संभावना अछि। तो प्रथम क्वेश्चन मु कहि दोछि व्यवहारवाद कौन ये सब पॉइंट गुड़िक व्हाट्सएप ग्रुप निश्चित रूप जॉइन हूँ जहाँफल आप पीडीएफ गुड़िक पाइपर अन्य पिला अच्छा 6 सेमिस्टर पर्यंत आपन को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे कौन सी प्रॉब्लम हम ना मोर 100% गारंटी। कंक्लूजन बा समालोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आछि नेक्स्ट क्वेश्चन आछि आधुनिक उदारवाद कौन लक्षण सुगुण दुर्गुण आलोचना कर। डिस्कस द फीचर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। भलारे पढ़ि नियंतु। कौन आसला प्रथम पॉइंट जे आधुनिकता उदारवाद सुगुण मेरिट्स। तीन नंबर क्वेश्चन कौन आछि ना 3 नंबर क्वेश्चन आछि नारीवाद संज्ञा लेख एवं या वैशिष्ट्य गुड आलोचना कर। व्हाट इज फेमिनिज्म डिस्कस इट्स फीचर। नारीवाद वैशिष्ट्य गुट कौन खाते नोट कर नियंतु। प्रथम पॉइंट कौन आछि ना समानतार अधिकार। द्वितीय पॉइंट कौन ना पारिवारिक संपर्क। तृतीय पॉइंट कौन ना संपरिवार संपर्क। शेष लंग क्वेश्चन कौन आछि नागरिकतार अर्थ कौन नागरिकता हासिल करने केउं सब पद्धति अनुसरण करा जाए। व्हाट इज सिटीजनशिप डिस्कस सेवुलर प्रोसीजर टू गेट सिटीजनशिप।
तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।